अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि ठीक ठाक होंगे। एक नई वीडियो के साथ मैं आ गया हूं आपके सामने और आज हमारा टॉपिक है डिप्रेशन। ये एक इस किस्म की चीज़ है कि जिसके ऊपर हम जितनी भी बात कर लें कम है और आजकल हमारी यूथ में, हमारे लोगों में ये बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम चल रही है। हम सबसे पहले देखेंगे कि डिप्रेशन है क्या और फिर हम देखेंगे कि इसको हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं। मैं कोई 4-5 चीज़ें आपके सामने रखूँगा कि जिनके ज़रिए आप बड़ी आसानी के साथ इस चीज़ से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले डिप्रेशन है जी ओवर थिंकिंग। किसी भी एक प्रॉब्लम को, किसी भी एक चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा सोचना या किसी भी एक चीज़ को दिल पे ले जाना, ये डिप्रेशन कहलाता है। देखें, हम अक्सर का दो चीज़ों को मिक्स करते हैं आपस में, एक डिप्रेशन और दूसरा परफॉर्मेंस टेंशन। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि मेरी कोई मीटिंग है या मेरी कोई प्रेजेंटेशन है, मेरा कोई इंटरव्यू है, मेरा कोई टेस्ट है, मेरा कोई पेपर है और मैं उससे पहले अगर परेशान रहता हूँ तो मैं उसको डिप्रेशन नहीं कह सकता। ये बेसिकली एक इवेंट की टेंशन है या परेशानी है जो कि वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगी। जैसे ही वो इवेंट अच्छा होगा, जैसे ही वो पेपर अच्छा होगा, वो इंटरव्यू अच्छा होगा, तो ऑटोमेटिकली वो परेशानी जो है ना वो दूर हो जाएगी। इसको डिप्रेशन में मत लेके आइए। इसको आप बड़ी आसानी के साथ ठीक कर सकते हैं अपने उस इवेंट की तैयारी करके, अपने उस मैच की तैयारी करके, अपनी उस मीटिंग की तैयारी करके, अपनी उस प्रेजेंटेशन की तैयारी करके, अपने उस इंटरव्यू की तैयारी करके, अपने उस टेस्ट की तैयारी करके। इसको जो है ना वो आप डिप्रेशन में मत लेके आइए। और डिप्रेशन के मुतालिक एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जिसे हम बाज़ औक़ात बहुत सारे लोग ये हरकत करते हैं क्या कि किसी भी शख्स को जो है ना वो अपनी बात अगर आपके साथ शेयर करता है तो हम उससे कहते हैं यार तुम पागल है, इन्नी जी गल ते टेंशन लैके बैठा है, कोई गल है डिप्रेशन वाली और बच्चों के डिप्रेशन नहीं होंदी, तू जवान बंदा है तेनू डिप्रेशन ने की कहना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। बाज़ औक़ात ऐसी बहुत सारी बातें जो कि आपके लिए मामूली सी हैं वो अगले बंदे के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम का बाइस हैं। कि जैसे फॉर एग्जांपल छोटा बच्चा है और वो डर रहा है, सुबह उसने होमवर्क नहीं किया हुआ या उसका टेस्ट है और आप उसे इस चीज़ के ऊपर मुसलसल कहते हैं कि यार तू इतनी सी बात पर टेंशन लेके बैठे हो, आपके लिए इतनी सी बात है, अगले बंदे के लिए वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखिए कि कभी भी अगर कोई बंदा आपके साथ शेयर करता है तो अगर आप उसको कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दे सकते, उसको कोई मशवरा नहीं दे सकते, तो खुदारा उसकी बात सुन लें और उसको डिस्करेज मत करें। अब आते हैं हम इसकी सॉल्यूशंस की तरफ। मेरे नज़दीक जो इसका पहला सॉल्यूशन है वो ये है कि आप अपनी रूटीन चेंज कीजिए फौरी तौर पे। कहते हैं ना कि बिज़ी हो जाओ तो फिर दिमाग को बटा लो, अपनी सोच को जो है ना वो दूसरी तरफ ले जाओ तो प्रॉब्लम जो है ना प्रॉब्लम नहीं रहती। तो बिल्कुल इसी तरह से कीजिए कि अगर आप हर्ट हुए हैं किसी चीज़ से, आप फेल हुए हैं, आपका ब्रेकअप हुआ है या व्हाटसोएवर कोई भी आपकी ज़िंदगी में परेशानी है, तो फौरी तौर पे अपनी रूटीन को चेंज कर लीजिए। हम क्या करते हैं कि हम जो है ना वो कमरे में बंद करके, लाइटें ऑफ करके, देवदास बन के, सैड म्यूज़िक सुन के तो समझते हैं कि शायद हमारी परेशानी दूर हो जाएगी। ऐसे दूर नहीं होती है। जब हम चीज़ को बार बार सोचेंगे तो वो परेशानी बढ़ेगी। फौरी तौर पे जो है ना वो अपनी रूटीन को चेंज कीजिए, अपनी जो है ना वो आदत को चेंज कीजिए, अपने आप को बिज़ी कर लीजिए किसी भी काम में। अगर आप जो है ना वो कारोबार कर रहे हैं तो मेहनत कीजिए अपने कारोबार की तरफ, प्रोडक्टिव बिज़ी रख लीजिए अपने आप को कि जिससे आपकी सोच डाइवर्ट हो जाए और आप दूसरी तरफ जो है ना वो चले जाएं। दूसरी चीज़ इस अमर में यह है कि आप अपनी हेल्दी फूड की तरफ जाइए, ठीक है, अपनी एक्सरसाइजेस की तरफ जाइए, योगा की तरफ जाइए, फिज़िकल एक्टिविटीज़ की तरफ जाइए कि जिससे जो है ना वो आपकी बॉडी भी रिलैक्स हो और जिस वक्त जो है ना वो आपकी बॉडी रिलैक्स होगी तो डेफिनेटली जो है ना वो आपका दिमाग भी जो है ना वो रिलैक्स होगा और उसके बाद आपके अंदर ज़्यादा पावर आएगी किसी भी प्रॉब्लम के साथ लड़ने के लिए। जब आपका दिमाग कमज़ोर होगा तो डेफिनेटली उसके ऊपर छोटी से छोटी चीज़ भी हिट करती है, लेकिन जब आप कमज़ोर, आप पावरफुल होंगे, आप ताकतवर होंगे, तो फिर उसके बाद ऐसी कोई प्रॉब्लम्स जो है ना वो आपके लिए प्रॉब्लम्स रहती नहीं है। तीसरी चीज़ इस अमर में मेरे जहन में जो आती है वो ये है कि शेयर कीजिए, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कीजिए, अपनी डिप्रेशन को शेयर कीजिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो डिप्रेशन होता है सर की तरह का होता है कि जिसे आपने इनिशियल स्टेज पे अगर पकड़ लिया तो पकड़ लिया, वो जैसे जैसे बढ़ता रहता है वैसे वैसे जो है ना वो आपके किसी ना किसी ऑर्गन पे जब हिट करता है तो वो उसके बाद लाइलाज हो जाता है। तो इसी तरह से ये जो आपकी नेगेटिव थॉट्स हैं, आपकी सोच है या आपकी डिप्रेशन है, जब आप इसे अर्ली स्टेज के ऊपर निकाल देंगे
تو اس کے بعد پھر یہ آپ کے لیے پرابلم نہیں رہتی. اگر آپ نے اس کو ارلی سٹیج پہ نہ نکالا تو یہ ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ آپ کی زندگی سے لے کے جائے گی, آپ کے گول لے کے جائے گی, آپ کی صحت لے کے جائے گی, آپ کے فیوچر لے کے جائے گی. سو اس پرپز کے لیے آپ اس کو شیئر کیجئے. شیئر کس کے ساتھ کرنا ہے جی؟ سب سے پہلا شیئر کرنے کے لیے اللہ کی ذات ہے. نماز پڑھیے, نماز پڑھنے کے بعد دعا کیجئے, اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تو نے ہی یہ پرابلم میرے لیے کھڑی کی ہے اور تو ہی اس کا سولوشن دے گا مجھے, تو ہی جو ہے نا وہ مجھے اس سارے کے سارے مسائل سے نکالے گا. میں تیرے آگے جھک گیا ہوں, میں پریشان ہوں, مجھے اس کا سولوشن دے. اور پھر اللہ آپ کو ان ساری کی ساری چیزوں سے نکال لے گا. اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے, ان دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے کہ جن کا آپ کو پتہ ہے کہ یار یہ میری پرابلم کا مجھے بہترین حل فراہم کریں گے, یا ایبسولوٹ اگر حل فراہم نہیں کر سکتے تو کم سے کم میری بات کو سن لیں گے. وہ جب آپ کے دل سے ایک بات نکل جاتی ہے, کتھارسس ہو جاتا ہے آپ کو, تو آپ ویسے ہی اپنے آپ کو ریلیکس فیل کرتے ہیں. اور پھر اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے. دیکھیے میرے نزدیک یہ ہے کہ آپ کی فیملی اور آپ کے دوستوں سے بڑھ کر خیر خواہ آپ کو کوئی نہیں ہوتا. اور ایک چیز یہ کہ ہرگز اپنی پرابلمس کو سوشل میڈیا پہ شیئر مت کیجیے, کہ سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جس میں اگلا بندہ دیکھنے والا وہ آپ کو ڈیفرنٹ نظر سے آپ کی چیزوں کو جو ہے نا وہ دیکھتا ہے. سو اس لیے اپنی پرابلمس کو اپنے دوستوں کے ساتھ, اللہ کے ساتھ, فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے. سوشل میڈیا شیئر کرنے کے لیے جو ہے نا وہ ایک صحیح پلیٹ فارم نہیں ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ جس وقت آپ ان ساری کی ساری اپنی پرابلم سے گزر رہے ہیں تو اس وقت سوشل میڈیا سے دور رہیے, زیادہ بہتر رہیں گے آپ. اور اسی عمر میں جو ہے نا وہ چوتھی میرے خیال میں کہ یہ بات آ جاتی ہے, اور اس میں یہ ہے کہ اپنے روٹ کاز کی طرف جائیے, اپنی اس پرابلم کی طرف جائیے کہ جس کی وجہ سے آپ کو ڈپریشن ہوا ہے. اس پرابلم سے جان چھڑوائیے. ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ٹاکسک ریلیشن شپ کی وجہ سے جو ہے نا وہ آپ کو ڈپریشن ہو, اس سے جان چھڑوائیے. ہو سکتا ہے کہ کسی جاب کی وجہ سے جو ہے نا وہ آپ ڈپریشن میں ہوں, اس جاب کو چھوڑیے, اگلی جاب کی طرف جائیے. ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کاروبار کی وجہ سے ڈپریشن میں ہوں, اس کاروبار کو چھوڑیے, کچھ اور ٹرائی کیجیے. ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی سٹڈیز کی وجہ سے پریشان ہوں, تو ان سٹڈیز کو چھوڑیے, کچھ اور جو ہے نا وہ ٹرائی کیجیے اگر آپ کو اس میں دل نہیں لگ رہا ہے. اس روٹ کاز کی طرف جائیے, بجائے اس کے کہ ہم اس کو لے کے ساتھ چلیں. دیکھیے جی, جب آپ کے جسم پہ کوئی درد ہوتا ہے یا کوئی زخم ہوتا ہے, آپ اس کا علاج کرتے ہیں, نہ کہ آپ اس کو لے کے ساتھ پھرتے ہیں. سو اس لیے اس کا علاج کیجیے. اور آخری بات اس عمر میں یہ ہے کہ میرے نزدیک ڈپریشن یا پریشانی کا بہترین حل وہ کتابیں ہیں. بک ریڈنگ شروع کیجیے. جو کتاب ہوتی ہے یہ آپ کو لے کے فوری طور پہ کسی اور دنیا میں چلی جاتی ہے. آپ اس دنیا سے کٹ آف ہو کے کسی اور دنیا میں چلے جاتے ہیں, اور پھر آپ کو لگتا ہے کہ شاید یہ میری پرابلم ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کو بیسیکلی پاور دیتی ہے ان پرابلم سے لڑنے کے لیے. آخری بات یہ کہ مشکلات زندگی میں آتی رہتی ہیں. ایسا نہیں ہے, کوئی شخص اس دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ جس کی زندگی میں کوئی نہ کوئی مشکل نہ ہو. دنیا ہے ہی جگہ مشکلات کی. سو ان مشکلات سے لڑنا سیکھیے. اللہ آپ کو اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, ان مشکلات سے نکالے اور ان مشکلات کے اندر بھی جینا سکھائے. تب تک دعاؤں میں یاد رکھیے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.